mucho and we learned a lot about resilience y aprendimos mucho de la resistencia and what it took for her y lo que le tomó a ella and the hard choices y las decisiones difíciles that she had to make to be where she is. que tuvo que tomar para estar a donde ella está. So once again, Así que una vez más, let's give it up for Gen Z. vamos a darle el Un tiempo a aplauso Gen Z. fuerte. Let's give her a round of applause, guys. Okay, I'm gonna go down here because that way I can see the presentation. Okay, vamos a bajar. I'm going to go down there that way too. So I'm not nervous about this presentation because De esa presentación no it's estoy more nerviosa business, porque es de negocios. and it's about, well, the topic is social media and management. Y el tópico es las redes sociales y management. Manejar. Administración. But I think it starts with building your brand. Pero comienza con comenzar a llevar tu nombre a ciertos lugares. So any business that somebody may have, Así que todos los negocios que usted pueda tener, it was started for a reason, and there's the root of it, comenzó por una razón y tiene su raíz, which is usually the person or their belief or their passion. y que normalmente es la persona, sus creencias, su pasión. So in both mortgage and the company with my sister, it all kind of started with our history and family. Y en bienes raíces y la compañía con mi hermana, todo comenzó en familia. So as you see here on the far left, it's me and Melissa when we were babies. Cuando vemos ahí, soy yo y Melissa cuando éramos chiquitas. Uy, Yeah. Well, I wasn't born yet. She's the baby. ella era un bebé. The middle is my beautiful family again, La de en medio es mi familia hermosa otra vez. and me. Y yo. And the beautiful. So you guys already met me and kind of know a lot about me. Ya me conocieron, ya saben mucho de mí. So why does brand matter? ¿Por qué importa llevar tu nombre? No matter what kind of business you have, No importa qué negocio puedas tener, to build a solid foundation, para construir una fundación muy fuerte, your customers and clients nuestros clientes y tus clientes have to believe in you. tienen que creer en ti. So that builds some of the, most successful brands and businesses. Eso es lo que crea los negocios más exitosos. And there's a example I just read about. Hay un ejemplo que acabo de leer. Disney En Disney sells magic. vende magia. Six Flags El Six Flags es un amusement. sells a theme park. Venden un theme park. Same thing, Es lo mismo, different emotion and feeling. diferente emoción y sentir. So we'll take a deep dive into figuring out your brand. Así que vamos a entrar en cómo encontrar su nombre, su marca. And we have these these packets that we've put together Tenemos unos paquetes que le hemos puesto a ustedes, that you don't have to fill out now, que no tiene que llenar ahorita, but you can take it with you pero se lo puede llevar a casa and use it as a guide y usarlo como guía to figure out your brand. para averiguar cuál es su marca. Okay. So there's 3 different kinds of businesses. Hay 3 diferentes negocios. The first is the individual. El primero es la individual. So when I started my mortgage career, Así que cuando comencé en los bienes raíces, I had to sell myself tenía que venderme a mí misma and convince people to use me. y convencer a las personas a usarme a mí. Now I have a team, Y ahora tengo un equipo, so it's a lot easier to sell them. así que es mucho más fácil venderlos a ellos. But it's really in mortgage about the person. People choose to work with you. Pero en los bienes y raíces, la gente escoge trabajar contigo, se trata de las personas. So on social media, for the individual owned business, Así que para las redes sociales, los negocios individuales,
it's important to not just sell your product, Es muy importante no solamente vender tu producto, but the experience. pero la experiencia. So you see here, Así que aquí vemos a lot of the stuff we show on social media que muchas de las cosas que enseñamos en las redes sociales doesn't revolve around getting a mortgage. no se rodea en los bienes y raíces. That's not exciting. Eso no es entusiasmante. Here's a payment Ese aquí es un pago for 30 years. para 30 años. So we sell Así que vendemos by showing kind of the experience por enseñar la experiencia we give to the client, que le damos a los clientes, which is different for most mortgage experiences. que es muy diferente dependiendo a la persona en la cual vas. And we do a lot of workshops Hacemos muchos like this como talleres como estos to connect with people. para conectar con personas. The second type of business is the Dentist of Maine. It is a community business. El segundo negocio es el dentista que está en Off Main y es una comunidad. It's a small town, Es un lugar bien chiquito, so most people that go to the dentist así que muchas de las personas que van al dentista are in the community. están adentro de esa misma comunidad So a lot of the things we do on social media for that business y muchas de las cosas que hacemos en las redes sociales para este negocio is about the businesses. se trata del negocio. We try to highlight the community Tratamos de hacer en alto la comunidad and other business owners y todos los negocios alrededor. and do a lot of events Hacemos muchos eventos to bring people together. para traer a las personas juntas. Santa came to visit us this last Santa year. llegó a visitarnos, So we had a whole sleigh así que tuvimos un sleigh that my brother-in-law built. que fue construida por su nuero, Yes. And cuñado. Santa came Y and Santa llegó, we had a photographer tuvimos a alguien que tomó fotos that took pictures of our patients' families. y tomó fotos de las familias de nuestros pacientes. He'll be back next year. Regresará el If you want to próximo become año a client of the Dentist of Maine. si quiere convertirse en un cliente. Yes. But it's bringing the community together. Es traer una comunidad junta. So that social media page, we show a lot of that. Así que en esas redes sociales enseñamos mucho de eso. So the aesthetic experience Así que la experiencia estética is product and service based, es producto y servicio basado en eso. the same as the other two, Igual que los últimos dos, but we want to make this brand global. pero queremos hacer esto global. There's my vision. I put it out there. Es mi visión y se lo puse. So the things we share on there are a lot different. Así que las cosas que nos mostramos ahí son muy diferentes. It's more about the services and products Es más del servicio y el producto that change people's lives, que cambia la vida de muchas personas. and also the experience, Y también la experiencia, which we do incorporate ourselves. que también invertimos nosotros mismos en eso. Because no matter what kind of company you have, Porque no importa cualquier negocio que usted tenga, it's going to be more powerful va a ser mucho más poderosa if people see glimpses of you. si la gente ve en ti eso. And that's how they connect. Y así se conectan. So, again, three different Son tres muy diferentes negocios, businesses, but, very much the same. pero también iguales a la misma vez. So brand strategy, Una estrategia, your booklets that you have, allí en lo que usted tiene enfrente, sus libros enfrente, I would encourage you los animo to go through para que miren ese libro and really think about each question. y de verdad piensen en cada una de esas preguntas. And that will be a great start Y eso va a ser un gran inicio to figuring out para averiguar what your brand is. lo que es su marca. Now, most businesses, when they start, Muchos negocios cuando empiezan don't have money to hire somebody for a logo. no tienen dinero para contratar a alguien para que haga su logo. So there are a lot of tools out there Así que hay muchos instrumentos que puede usar that are free que son and gratis can help develop your brand. y pueden ayudarle a desarrollar su marca.
So I kind of wanted to go through our newest company, which is the Aesthetic Experience. Quería ir por nuestra nueva compañía, nuestra estética, nuestra experiencia estética, So the exercises we went through los ejercicios que pasamos to come up with the brand. para poder llegar a esta marca. So we came up with the mood, Comenzamos con el sentir que queríamos que todos tuvieran. black Negro and white, y blanco, my favorite colors. mis colores favoritos. But we wanted to have something classic, Pero queríamos algo muy clásico and that was timeless. y que nunca pasara de moda. So we looked at things like Vogue and Chanel, Vimos cosas como Vogue y Yes. Chanel, yes, that have been around forever que han estado toda la vida and were timeless. y que nunca pasan de moda. Then we thought about who is our ideal client, Y pensamos en quién es nuestros clientes ideal. and we figured out it probably, for the aesthetic experience, Para esta experiencia was not children. no eran niños, We love them. los amamos, But we wanted to create a space pero queríamos crear un espacio where people came donde las personas pudieran llegar and had privacy y tuvieran privacidad and were not rushed out. y no estuvieran apurados. So there are a lot of dental and aesthetic clinics Así que hay muchas clínicas de dentistas y aesthetics. that well, not dental, I've only been to hers. Bueno, yo solo he ido al de ella, But aesthetic, you pero feel de estética you felt rushed out. sentías que te estaban apurando. And for us, Y para nosotros we wanted to create a place queríamos crear un lugar where busy men and women donde personas que están muy ocupadas came pudieran llegar and felt like they were somewhere else. y podían sentirse como que si estuvieran en otro lado. So we say the dentist of Maine, Así que decimos que en la oficina del dentista, que estamos bien, we want to feel like home, queremos que se sientan en casa. and the aesthetic experience, Y la experiencia estética we want it to feel like a destination. pueda sentirse como una destinación. So we thought about these things, Así que pensamos en esas cosas and that's how we came up with the ideal client. y así fue como creamos el cliente ideal. And then we thought about what kind of experiences would they want to have. Y luego pensamos en las experiencias que ellos les gustarían tener. So that's how we kind of came up with our ideal client. Y así fue que pensamos en el cliente ideal. So logos, Los logos. I feel like the name itself, we knew we wanted to be aesthetic El nombre en sí, sabíamos que queríamos hacer la estética. and create an experience. Queríamos crear una experiencia. So it was actually kind of easy to come up with a name. Así que fue muy fácil crear el nombre. And then, because it was so long, Y luego, porque era tan largo, we just started calling it AE. comenzamos a decirle AE. And now everyone calls it Y AE. ahora todo el mundo le llama AE. So the AE logo, that's how we kind of came up with the logo. Y así fue que too. terminamos con ese logo. Yeah. So then, where we went to get inspiration for how we wanted things to look, even to our sign, Y cuando fuimos a buscar inspiración de cómo queríamos que se vea el rótulo y todo, we found this platform encontramos esas fotos called Pinterest. y una plataforma llamada Pinterest. Yes. There's your guys' main tool. But we Eso es just lo que pueden usar. we looked up Chanel Buscamos Chanel and different brands that we liked, y otras marcas que nos gustan and we just pinned it on a board. y los pusimos en un board, en una plataforma. And so we did use a graphic designer, Usamos un diseñador gráfico, and we just gave her all that stuff. le dimos todas las cosas And she said we made her job easy. y dijo que hicimos su trabajo muy fácil. So if you know what you like, Así que si sabe lo que le gusta, make sure that you're not telling a designer or somebody, or they're not telling you what you should do.
Asegúrese que la otra persona no te está diciendo lo que tienes que hacer. Really take the time to figure out what you love. Toma el tiempo y asegúrate de saber lo que a ti te gusta. You will be a lot more passionate about Vas it. a ser mucho más pasión, vas a tener más pasión por eso. Yeah. So once you have your brand, Y cuando tengas tu marca, you will create a Instagram page or whatever platform. vas a crear un Instagram o cualquier plataforma que gustes. And I think it's important to note Es muy importante que les diga you should be on all platforms, que deberías estar en todas las plataformas, but you have to figure out pero también tienes que encontrar which one en cuál your ideal client va a estar tus clientes ideal. is on. Va a estar tus clientes ideal. So for the dentist of Maine, Así que para la oficina del dentista, Facebook is actually a really good platform Facebook fue donde encontraron sus clientes ideal, because you have the community pages. porque tienes las páginas de comunidades. For mortgage, Para bienes y raíces, Instagram Instagram has been the best platform ha sido la mejor plataforma, because we connect with a lot of realtors porque conectamos con and meet them that way. muchas personas y los encontramos así. And because people don't want to come in and see you anymore, Y porque nadie quiere venir y verte, it's a way for your clients es una manera donde tus clientes to connect with you puedan conectarse contigo and see the personal side of you. y puede ver las personas personalmente. For the aesthetic experience, Para la experiencia estética, LinkedIn is actually LinkedIn probably the best one ha sido la mejor. because part of our, and I would say Instagram too, Y también Instagram, but for our highest priced item, pero para las cosas que cuestan más, which is veneers, que es veneers, they're very expensive. son muy caras. It's going to be somebody that's a business person Va a ser alguien que está en negocios, that is not on Instagram. que no está en Instagram. And we do get clients from Instagram for veneers, Y también encontramos clientes en Instagram para veneers, but our older clients pero nuestros clientes más grandes, are like mayores, my husband's not that much older than me, but mi esposo no es mucho más mayor que yo, he's a business guy. pero él es un hombre de He, negocios he always is on LinkedIn. y siempre está en LinkedIn. He always brags, Y siempre me dice, I have more followers on LinkedIn than your Hey, Instagram. yo tengo más personas que me siguen que tú en Instagram. So he actually made me realize our ideal client for Así veneers que él me ayudó a encontrar nuestro cliente ideal. are people like him Son personas como él on LinkedIn. en yeah. LinkedIn. So very important, but you should be on all because Pero you don't deberías know. estar en Yes. todos. That's like the main, clients. So the tools that we recommend using Alguna de las herramientas que les aconsejamos usar. are we talked about Canva. Comenzamos con Canva. There's a lot of different things that are designed Hay cosas que ya están más o menos formadas por ti, that you can transition to your brand. que puedes transformar a la tuya. And then also a big one for us has been Planoly. Una grande es Planoing. So we work during the day and, Trabajamos en el día, and night and weekends. y en noche y we los don't fines have- de semana. Had time to pre-plan or be posting on Instagram all the time. No tenemos tiempo para siempre estar en Instagram. Yes. So it's been a way for us to plan our content on social media Y es una manera para poder planear nuestra información. with a lot of help from this one over here, Kelsey. Wanna Con give a mucha shout out? ayuda de Kelsey. She creates all the magic too. Ella cree toda la magia. Yeah. And then having a content calendar. Y también teniendo un calendario de tus ¿qué? Contenidos. So what we do every year, probably December, Lo que hacemos todos los años, lo más probable en diciembre, we just print out 12-month calendar for the next year. es imprimimos los 12 meses del año, And we figure out what days do we know that we are going to post about something. y usamos días donde sabemos que vamos a estar posteando ciertas cosas. So that is holidays, Así que son días festivos, birthdays, cumpleaños, our team's anniversary, nuestros aniversarios,
Big events that we have, we always do something March 8th. Eventos Wednesday. grandes como el marzo 8. So everything that we know, we post every year. Todo lo que sabemos lo hacemos todo el año. We write it down, Lo escribimos and it fills up our calendar, so it's easier to plan. y llena nuestro calendario, así que es mucho más fácil planear lo demás. Okay. And then the other thing is Linktree. Y lo otro es Linktree. So that is a link where you can post different websites, so different channels. Y ese es un lugar donde puedes poner muchas páginas. So like on Instagram, you can add it on your feed. Como en Instagram lo puedes poner debajo de tu nombre y tu información. And when you click on it, you can go to Facebook, website, different. Y cuando lo presionas puedes ir a Facebook o cualquier otro lugar. So your brand Tu marca is not just pictures no es solo or fotos logo. o tu logo, It is an experience es una experiencia that has to blend all together. que tiene que venir a juntarse todo junto. So everything we put on it in social media, Así que todo lo que ponemos en las redes sociales we actually do in real life for lo, our hac- clients. lo hacemos en la vida real para nuestros clientes. Yeah. And same with our events and workshops. Lo mismo con nuestros eventos. And then I would recommend doing contests and giveaways. Y recomiendo hacer, como hicimos hoy, rifas. So something on the mortgage side we do every year now for 5 years. Es lo or que hacemos fifth con year, los bienes y raíces como los últimos 4 años. is a pumpkin contest, carving contest. Es un concurso de carving, Mhm. de calabazas. In the first year, El primer año I think we only had 10, maybe 10 entries. tuvimos como 10 personas que lo hicieron. And this last year we had like 30 something. Y este último año tuvimos como 30 personas. But it's something not only on social, Pero no es solo algo social, but our mortgage clients pero nuestros clientes de bienes y raíces look forward to every year. se están esperando todo el año. Okay, so social media's do's and don'ts. Lo que debemos hacer y no hacer en social media, en las redes sociales. We talked about, determining what platform you want to focus on most. Determinando cuál plataforma quieres usar más. The consistency on all platforms. Las consistencias en todas las plataformas. Try to make it look pretty. Trata de hacerlo ver bien. Determine your pillars. Determina tus pilares. So that is something, who are you, I'll give an example. Voy a dar un ejemplo. For mortgage, Para los bienes y raíces, our pillars are client experience, nuestros pilares son la experiencia de los clientes, business tips, tips para tu negocio, mortgage tips, tips para tus bienes y raíces and just team stuff. y cosas de equipo. So it's easy for us each week as we're planning Es muy fácil para nosotros en lo que estamos planeando to think about each pillar para pensar en cada uno de esos pilares and coming up with something to post about. y pensar en qué poner en social media. So for team, for example, Así que para equipo there's 4 posts a month. hay 4 cosas que ponemos al mes. It's a lot easier to come up with content Es that way. mucho más fácil poder pensar en contenido así. Yes. The don'ts, really quick, because I'm going to run out of time. Lo que no debemos hacer. Don't expect overnight results. No esperes que todo pase de un día a otro. It is like anything in life, Como todo en la vida, being consistent, es ser consistente and just don't give up on it. y no te des por vencido. Don't forget to sell. No te olvides de vender Don't humbly. y humildemente Yes. Don't share everything at once. no compartes todo a la misma vez. So when I started, I would take pictures, let's say, of today, Cuando yo empecé, puse fotos, vamos a decir, de hoy and I want to post them all in one day because I was so excited. y quiero postearlos todos a la misma vez porque fue muy entusiasmante. Try to not, so you have more content to post later Trata on. de no hacer eso para que tengas Yes. contenido.
And then don't overthink what you're doing. Y no sobrepienses las cosas que estás haciendo. We live in a world of filters Vivimos en una vida de filtros and just judging ourselves on every little detail when we make a video or picture. y juzgándonos en cada foto, cada cosa que hacemos. Just do it, Pues hazlo. post it, Ponlo en las redes and sociales just walk away from your phone. y solo sepárate de tu It'll teléfono. make it a lot easier. Será mucho más fácil. And the people that think about us the most Y las personas que piensan más en nosotros is us. somos nosotros. We think about ourselves the most. Nosotros pensamos en nosotros mismos más. Most people just keep scrolling. Otras personas solo siguen pasando en las redes sociales. And a bonus tip, so Consejos bonus. when we get a lot more, let's say, followers, Cuando obtenemos más seguidores, it can be time consuming to come up with a response for each one. puede tomar mucho tiempo responder a cada una de esas personas. So we have templates we pre-plan and you can have in Instagram. Así que tenemos templates, tenemos páginas ya hechas para solo poner información. And then you can just use it and change it up a little bit if you need. Y lo puedes usar y cambiar como tú necesites. So if you're starting a business page, Así que si estás empezando una página de negocios, every person that follows you, cada persona que te siga, be consistent sé consistente about writing them a DM de escribirle un DM, And- un mensaje saying, thank you for the follow and I'm here to help if you need. y dile gracias por seguirme, aquí estoy para ayudarles. That's how Betsy and I met, is we slid into our DM. Así fue que nos conocimos yo y Betsy. And here we are. Y aquí estamos. Okay. And here's a quote to end, because I like quotes. A brand that captures your mind gains behavior. A brand that captures your heart gains commitment. Una marca que captura tu mente obtiene comportamiento. Una marca que captura tu corazón obtiene compromiso. Can we give Gen Z a round of applause, a louder one? That was awesome. Eso fue maravilloso. I know we all have a lot of tools now, right? Ahora tenemos muchos consejos And we all have some homework to do. y todos tenemos tarea. So let's make sure that we do it. Así que asegurémonos de hacer esa tarea. We're going to see you posting, Vamos a ver ustedes todos sus posts and you're going to keep posting whether we like it or not, all y right? vas a seguir haciendo lo que nos gusta o no nos guste. And you're going to post it and you're going to walk away. Y lo vas a postear y luego vas a seguir caminando. And you're not going to compare yourself to these filters. Y no te vas a comparar a los filtros. That's what I learned, right? Eso fue lo que yo aprendí. I took a lot of things. Y eso tomó muchas cosas. So what's up next Así que lo que sigue is a special treat. es algo muy especial. We know that Betsy has a lot of gifts, Sabemos que Betsy tiene muchos talentos. but one of the most beautiful things about her Pero una de las cosas más hermosas de ella is that she loves the Lord. es que ama al Señor. And that just really sets her apart. Y eso la separa. And if you didn't know, Y si no sabía, she can sing. esa mujer puede cantar. I don't mean sing. No solo puede cantar, I mean she can sing. pero sí puede cantar. But don't throw anything on here because of your excitement. You know what I mean? Pero no le tire nada. All right. So she has an amazing treat for us. She's going to do a performance. Así que ella tiene algo muy especial para nosotros. Here we go, guys. I Okay, want- aquí vamos. I want you to just take a deep breath. Quiero que respire. There's like a little intermission here. Y es algo que vamos a hacer rápidamente. I'm going to ask Mariana to come up here. We're going to ask Mariana para que venga arriba. Mariana, for those of you who don't know her, Y si ustedes no la conocen, she is an amazing, empowered woman. esta es una mujer All right. empoderada. Not only is she our musical director at church, No solo es nuestra directora de música, this woman right here, she's a civil engineer. es una ingeniera She's civil. quiet and timid, but she's powerful. Tal vez es tímida, pero es poderosa. She plays every instrument. Literalmente toca todos los instrumentos. And my husband, he's not here. He's away on military duties, but
he'll tell you, he's like, oh, when Mariana speaks, I have to listen. Y ya mi esposo dice que cuando Mariana habla tenemos que escuchar. But this is a little treat for you guys. You know, I'm not used to just like performing. I usually sing at church. Normalmente canto en la iglesia, no estoy acostumbrada a darles un performance. But this song I've been singing now for I want to say a couple months now. Esta canción he estado cantando por unos meses ya. And it speaks very, very strongly to my heart. Y habla mi corazón. Just speaks truth to me. Habla verdades a mi vida. Everything that God has been doing in my life. Y todo lo que Dios ha hecho en mi vida. And it's hard for me not to get emotional. Es muy difícil que yo no me ponga emocional con esto. Because truly when I think about everything that He's done in my life, Porque cuando pienso en todas las cosas que Él ha hecho en mi vida, in my family's life, en mi familia, and how faithful He's been, y qué tan fiel ha sido, it's hard not to be thankful. es muy difícil no estar agradecida. So just like I said, take a deep breath Así que respire profundo and just listen to the words, y solo escuche las palabras. and I hope you enjoy it. Espero que lo disfrute. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have walked me through the fire and the darkness nights. You were there like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have seen in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Talk about ruining our makeup. Hablando de arruinarnos nuestro maquillaje. Let's give another round of applause Vamos a dar for what God does in Otro Betsy's life. aplauso lo que Dios hace con la vida de Betsy. I just have to point this out, Tengo que decir esto. that Betsy doesn't boast about her abilities or the things that she does. Betsy nunca presume de las cosas que hace. She does it with such a humble heart. Ella la hace con un corazón tan She humilde. does it so willing to empower other women to dream big. Lo hace para empoderar a otras mujeres, para soñar grande. We are sitting where we're at, and she humbly just hides behind there like she didn't organize the most amazing event of the year so far. Ella solamente se siente ahí atrás como que So- si ella no organizó esto. I want you guys just to take a minute. Let's give her an honor, a round of Démosle applause. otro fuerte aplauso. Because Betsy, you are a woman that we want to follow. Porque tú eres una mujer ejemplar que queremos seguir. On that note, En esa nota, on the women that we want to follow, en las mujeres que queremos seguir, we're going to talk about our next workshop. vamos a hablar sobre nuestro próximo taller. She's going to come and empower us. Nos va a venir a empoderar, She's going to give us keys to grow. nos va a dar llaves para crecer. So we're, with all the honor in the world, So, estamos con todo el honor del mundo. we're going to introduce our next workshop. Vamos a introducir nuestro segundo taller con Dr. Salad. Un fuerte aplauso, por Let's favor. give her a round of applause. Un fuerte aplauso, por favor. Okay, I do think that's like the hardest one to follow after. Creo que es muy difícil seguir después de eso. Yes. Sí. So, my last workshop is on all the things that you need to start your business. Mi último taller es todas las cosas que necesita para comenzar un negocio. We've got the dream. Tenemos el sueño. You're like, okay, what does resilience mean? Okay. ¿Qué significa resistente? Do I have that in me? Tengo eso dentro de mí. I have a brand Tengo una marca and a platform, y una plataforma. and now I got to do the job. Y ahora tengo que hacer el trabajo. And I got to do it legally. Y tengo que hacerlo legalmente. I got to keep track of numbers. Tengo que seguir números. There's these things called people and team Hay una cosa que se llama personas y un equipo and products y productos and so many things. y tantas cosas. When I had my dream to be a dentist, Cuando yo tuve el sueño de ser un dentista, I did not say I want to be a businesswoman. no dije quiero ser una mujer de negocios. I took science, Tomé ciencia, biology, chemistry, physics. biología, química, física I did have to take calculus, y tuve que tomar cálculo. but that's nowhere near counting. Pero eso no es nada de lo que conteo. Where is my friend that wanted to be a dentist? ¿Dónde está mi amiga That que is quiere ser now una in accounting? dentista? ¿Que es una contadora? Yay! Yeah. We met in the bathroom. So we can't do it without our accountants. So, no podemos hacerlo sin nuestras contadoras. You are doing an amazing job. Estás haciendo un trabajo ejemplar. You might want to be an accountant for a dentist. ¿Puedes ser una contadora para un dentista? So going into it, 12 years ago, Empezando mi negocio hace 12 años, I bought a practice yo compré una práctica from a dentist that I worked for in high school. de un dentista que yo trabajé para él en high school. I knew I wanted to be a dentist, Yo- and Yo sabía que quería ser una dentista I was focusing on grades y me estaba enfocando en mis grados and choir and volunteering. y la música y voluntaria Yeah. en mis voluntarias. I didn't play sports, and my family didn't make a lot of money, No jugué deportes y mi familia no hizo mucho dinero. and I had to get scholarships or I had to pay for college. Y tuve que recibir scholarships Yeah, or just work. o I worked, trabajar. yeah. So I worked at a grocery store. So, trabajé en una tienda And the one thing that our parents taught us was to work really hard. y una cosa que mis papás me enseñaron es trabajar muy duro. Yeah. And it's not a competition, Y you no es know, una with the people next to competencia you. con otra persona que está al lado de ti.
And most recently, one of my aunts who I would consider my spiritual mentor, Y más recientemente una tía que considero un mentor espiritual, she said, when I go to my job at the factory, ella dice, cuando yo voy a mi trabajo en la factoría, don't get frustrated no me with frustro the gal that sits in this desk before me. con la mujer que está al lado de mí, Though sometimes I want to get frustrated. pero a veces me quiero She leaves it a frustrar mess. porque eso hace, But I'm just going to work like I'm working for the Lord. pero yo voy a trabajar como yo estoy trabajando para el Señor. So you might be sewing something, you might be doing filling on a tooth. Puede ser que You estoy might be haciendo selling a algo en un mortgage. diente, una operación, And as I say this out loud, I need to repent. y estoy diciendo Because esto a voz alta, that is tengo que not how my- arrepentirme. My mind and brain and heart work all the time. Así So, no funciona mi mente como yeah. But I'm diariamente, pero así me siento, practicing. Yes. practicando. Long story. I get Larga a job historia. at the dental office because I want to be a dentist. Tomo un trabajo en el dentista porque quiero ser una dentista. I start cleaning toilets. Empiezo a limpiar los toilets. I was really good at it because our mom cleaned houses. Yo era muy buena porque mi mamá limpiaba It casas. wasn't even houses, apartments. Mi mamá limpiaba After people moved apartamentos out. cuando la income, gente se movía. low income housing. It was very dirty. Cuando las casas de bajo ingreso son muy sucias. Yeah. But I did a good job cleaning the toilet that Pero they hice- allowed me to clean the instruments. Pero hice muy buen trabajo que me dejaron limpiar los instrumentos en el dentista. So that was my first job. So ese fue mi primer trabajo. And then about 10 years later, Y después de 10 años, I bought the practice. yo compré la práctica. So that was a whole lot of other challenges to Vin- come in and work with other women. Pasaron muchas cosas difíciles para poder trabajar con mujeres Yeah, that used to be kind of my bosses. que antes eran mis jefas. Yeah, and here's this young woman, and I used to clean the toilets, and now Y I había am the una boss. mujer joven que antes limpiaba los toilets y ahora mírame. So 12 years later now, So 12 años después ahora, I've learned a lot. he aprendido mucho. I've learned how to have a spine, He aprendido The cómo back. tener una espina, kind of stand on my feet, and have pararme en mis confidence. pies con confianza. And I've had to go through a lot of really difficult things, Y he tenido que pasar por cosas muy difíciles financial things, financieramente, people, HR. personas o recursos humanos. I had a partner actually when I first bought. I bought it with the owner's son. Tuve un compañero cuando lo compré con el hijo del dentista. And he ended up leaving, and we had transitions in the Y él business. se fue y hubo muchas Ujú. transiciones en los negocios, There's relationships that I lost, relaciones que perdí. and I had a lot of ego, Y yo tenía mucho ego. and I think we all do. Y creo que muchos lo tenemos. And my brother-in-law, Y mi Brandon. cuñado. yeah, that was, I think, the first time that I had really heard it from somebody and saying that, get out of your own ego. Y eso es la primera vez cuando me dijo algo mi cuñado que yo necesitaba salirme de mi ego. And we might know a lot of things now, but that's only because we've made a lot of mistakes. Y puede ser que sabemos muchas cosas ahora, pero es porque hice muchos errores en el principio. And the more you learn about business, Y lo más que aprendes de los negocios you are just general in life, y en la vida en generalmente, the more you realize you don't really know a whole lot. lo más que realizas que no, de verdad no sabes mucho. And so having a beginner's mindset, So teniendo una mente como un principiante, like our little children running around and they're just so eager to learn, como nuestros hijos que están chiquitos y ellos están emocionados para aprender. we should be like that when we approach business. Deberíamos de ser así como cuando estamos empezando un negocio. There's never a finish line Nunca hay una línea en que ya terminaste. because hard things happen in the world. Porque cosas difíciles pasan en el mundo. There's pandemics that happen. Hay las pandemias, There's angry customers. hay clientes enojados, Economies tank. la economía, And so you just have to plan, y solo tienes que planear. and then just like your children, Y así como tus where you have the hijos, first and you have it figured out, cuando tienes el primero y dices, oh, ya sé qué estoy haciendo. and then the second one comes, Y and luego you're viene el like, "I got segundo it." o dices, oh, ya lo tengo. And they're different. Y son diferentes.
same thing in business. Es Just igual en gotta los keep negocios. going, you'll figure it out. Tienes que seguir y tú lo vas a resolver. So I have a little sheet for you. They're little check marks. Yo tengo una hoja ahí para usted que They're tiene Yeah, very check marks. they're very basic things that you should really sit down Son cosas muy básicas que deberías sentarte and evaluate, do I have all of these things? y evalúa, ¿yo tengo estas cosas? And there's a lot more things like I could have put on there, Hay muchas cosas que yo pudiera ponerle ahí, but these are things that I've walked through some trials. pero esas son cosas que yo he pasado por unas pruebas And I've learned a lot. y he aprendido mucho. Yeah. So I'll give you for each one a little tip and a pearl, and hopefully in your businesses, So te voy a dar una perla, un consejo por cada punto. you could do an audit. Puedes hacer un audit, Mhm. auditoría, And what do I need to add to that list that I don't have? y puedes decir, ¿qué tengo que agregar a esta lista que no tengo? And do I have the right systems in place? Y for tengo all of los those? sistemas correctos en lugar. And even for us, as we're growing the company now, Hasta con nosotros que está creciendo nuestro negocio, some of the things that were working for us before algunas cosas que nos estaban funcionando antes are not working anymore. ya no están funcionando. And so we have to reevaluate all Entonces the time. tenemos que reevaluar. Yeah. So any business, Cualquier negocio, any organization, cualquier Church. organización, iglesia, you want to put it together an event, quieres hacer un evento, you need numbers. necesitas números. Yeah. That was a tough one. We came from no money. We were Es- immigrants. Eso fue difícil para nosotros porque empezamos sin dinero, éramos inmigrantes. One of the things that I'm still working on is Un- my relationship with money. Una cosa que yo todavía estoy Mhm. trabajando con es mi relación con el dinero. I feel guilt for having it. I Me feel sentía guilt for having nice things. Culpable por tenerlo y por tener cosas buenas. God really want me to live like that and have the fancy aesthetic experience? Dios de verdad quiera que Yeah, vive mhm. así y tener ese negocio muy prestigioso. Especially when I go to Guatemala and see those kids, you know. Especialmente cuando voy a Guatemala y veo a los niños. But I know that through those numbers, Pero yo sabía que a través de esos números, what I know now is that God can use it in your business to transform so many lives. que yo sé que Dios puede usar esos números para transformar las vidas de muchas personas. Where I saw it in the dentist staff main was community first. Cuando yo pensé en mi práctica, yo dije, la Yeah. comunidad primero. Then it was my team. Y luego mi equipo. Yeah. Gotta remember my family. No me acuerdo, y Yeah. luego mi familia. But you'll see the trickle effect of how you're going to affect somebody. Pero usted va a ver el efecto en cómo usted va a afectar a una persona. So to get started, you really need to know the numbers and you need to keep bookkeeping. So bookkeeping, basics like your Xero or QuickBooks, and make sure that you're writing down all your expenses and money going in and money coming in. Lo primero Or que going usted out, tiene que yeah. hacer es tener cuenta de sus números, tiene que bookkeeping, You'll need it for things like your budgets, Va a how much ocupar am I eso spending. para saber cuánto está gastando. You'll need it for taxes. Lo van a for the necesitar para sus at taxas, the end of the year. para el fin del año. And when I was first starting out, I would do my every month. I would get the bank statements, y and cuando- I would do it myself. Y cuando yo empecé, primero me daban el estado del banco y yo lo hacía yo sola. And I would give it to my accountants, Y se lo daba a mi contadora. and they would take care of it. So Y maybe when ellos you se have a small encargaban. business, you might be doing some of this yourself, Cuando usted tiene un negocio pequeño, usted va a estar haciendo esas cosas usted solo. and then having an accountant do your taxes for Y you. luego una contadora que haga sus taxas. From there, you can also see, maybe a product that you're selling or doing, you're spending way too much in one area or another. So it's really important to look at those numbers. So, probablemente ahí va a poder ver sus números y va a pensar, estoy gastando mucho en un producto y va a poder ver si tiene que hacer unos cambios. I'm not an expert in it. I create smiles. No soy una experta, yo Yeah. creo sonrisas. So really find some local resources. So, busca unos recursos. Maybe or go to a friend Ve or con una somebody you amiga, know, a church, Alguien que conoce una iglesia,
a family member that you know is a good business person Una- and see who do they use in your community. Un miembro de tu familia, a ver quién conocen que haces negocios buenos. Yeah. And even now to this day, Y hasta este día, we look to those who mentor us or who we look up to in Necesi- business that are like further in their experience than us to Nosotros give us buscamos- recommendations. nosotros buscamos a personas, nuestros mentores, que tienen más experiencia de lo que nosotros tenemos. Number 2. Número 2. Yeah. Okay. So then you have your money. How much money do I have? ¿Tienes tu dinero? ¿Cuánto dinero tengo? Most of us don't have all the money to start, and give all our money away, put it in the business. Muchos no empezamos con tanto We dinero have to para get a- ponerlo todo en el banco, Yeah, todo we- en el negocio. We have to get a loan. Tenemos que agarrar un préstamo. We have to open a bank account. Tenemos que abrir una cuenta de banco. Yeah. Sometimes they'll give you what's called a line of credit A veces te van a dar una línea de crédito or a credit card. o una tarjeta de crédito. Yeah. The line of credit is La línea de crédito yeah. It really helps you those first couple of months. te ayuda So, esos primeros meses, where you might not be making money to pay yourself. cuando probablemente no estás agarrando dinero para pagarte. It's really easy to spend. Es muy fácil gastártelo. So be responsible So, ser responsable, because you got to pay it back. porque te lo tienes que pagar al banco Yeah. Yes, with interest. con interés. Again, I'm not an expert. Otra vez, no soy una Yeah. experta. I know when I was starting out, like for example, here was the building site. Yo aquí empecé, aquí está el sitio del edificio. Not advertising for them, but Willamette Valley Bank. No was estoy, local. no estoy haciendo advertencia para ellos, pero ahí está Willamette Valley Well, Bank. that was commercial. Jen wasn't doing commercial. Eso es Yeah. comercial. Yeah. Ella no estaba ahí. But again, somebody local where you have a relationship, whether it's for mortgage or for business. Busca a to- alguien local, puede Yeah. ser de it's important to hipoteca o have that buenas raíces. relationship. Es importante tener esa relación. Yeah. Go to your chamber, maybe locally, see if you can get some resources. for that. Ve a tu chamber o busca unos recursos. Okay. Number 3. Número 3. Okay. You're starting a business and it's really fun to make yourself a logo Estás empezando tu negocio y es muy emocionante hacer un logo. and you make a Facebook page Y haces una página de Facebook. and then you're like, wait, I need a number? I have a Y- social security Y luego number. dices, oh, necesito un número, tengo Yeah. un número de seguro. And maybe I need a business license. Pero probablemente Yeah. necesito la Yeah. licencia de negocio. But the federal government wants you to have an actual tax ID. Pero el gobierno quiere que tú tengas un tax ID. Yeah, so you have to file, and it's an S corp or LLC. There's all these different names and how you structure your business, but eventually, as you Entonces grow, usted- you're going to need one of those. Usted va a tener que agarrar un tax ID. So, keep going. And then, how do you manage your clients? Like, Y luego, ¿cómo usted maneja sus clientes? Yeah. do you have them on a spreadsheet ¿Usted Like los Excel? tiene en Excel or Google Sheet, o en Google? or is there a software ¿O that hay you use? una herramienta que usted usa? For example, in dental, we have actual software, Por, like a Por ej- website or something that lives on our computer system Por that keeps ejem- track of them. por ejemplo, en nuestra oficina de dentista nosotros tenemos un software que usamos. The one, and I used that for a long time. Y yo he usado eso por mucho tiempo. The one thing I never thought about because I am a doctor and a dentist Una cosa que yo nunca he pensado es porque soy dentista, is keeping track of potential patients. es tener en cuenta a esos clientes potenciales. And when Jen came in, Y cuando Jenn vino, joined the company, y cuando She- ella vino al negocio, she said CRM. And ella I'm like, dijo what is that? CRM, Which management system, yeah. So, es que te dice Yeah. que hay clientes potenciales. and a lead tracker, yeah. So, she calls it a lead tracker. Y hay una cosa que se Yeah. llama un lead tracker. Yeah. Again, you could do this really basic thing on Pu- an Excel spreadsheet, Puedes hacer esta cosa muy básica en Excel and you can put down their y name and their puedes phone poner number, sus email. números en su email. You can have like dates on there Puede tener fechas ahí and keep track. You don't have to call them and Y- email them and DM them like, hey, you want to buy my product? Do you want to buy my product? Y 'Cause puede that's really tener a- annoying. y puede tener ahí sus nombres para que tú puedas en el futuro decirle, hey, ¿usted quiere mis servicios? But it's a nice reminder to follow up with them. Pero es un recordatorio bueno para que usted pueda Mhm. contactarlos. What I've learned from Jen is that if you
You know, if potential client Y- says, hey, leave me alone for 6 months, Y I'm lo- not ready. Y lo que me he aprendido de Jen es que si este cliente dice, oye, déjame en paz por 6 meses y luego me contactas, Mhm. You can put it down in 6 months and have a reminder tú to lo follow puedes up with poner them. ahí y en 6 meses puedes recordarte que tienes que contactar a esta persona. So this is not me. This was all Jen. Esto no soy Yeah. yo, esto es Thank you. Jen. Gracias. Excellent. Human resources. So that's Recursos humanos. welcome to our dental family. So that's HR. HR is the people that you employ. and- HR es la gente que usted emplea. and my friend Rosio? Mi amiga Yeah, Rocío, with her business, as you con bring su on negocio. employees, work with you, how do we train them? How Ella do we trae- onboard them? ella trae empleados, cómo los subimos a nuestra compañía y cómo los entrenamos. So when you're starting out your business and it's just you and there's one employee, Cuando usted está comenzando su negocio y solo es un empleado, write down what you do. escribe lo que hace. Because when you get busy enough and you bring employee number 2, Cuando usted se pone más ocupada y trae el empleado número 2, you're going to be busy with your customers. usted va a estar ocupada con sus clientes. You might not have enough time to train them Y a lo mejor no va a tener suficiente tiempo para entrenarlas. or as well as you would want to. O como usted quiera. Or maybe you're starting a new service and you're bringing on a brand new employee. O probablemente está empezando un nuevo servicio y está trayendo a un nuevo empleado Give yourself some time to Dese onboard tiempo. slowly. para empezarlos despacio. Also think about payroll. También piense en cómo pagarlos, How you're going to pay them, cómo les vas a pagar, pay their taxes, pagar sus taxas, all the things that it involves. todas las cosas que eso envuelve. And that not only how you physically pay them, Y no solamente cómo usted físicamente le paga, but what are kind of the rules? Like when do they work? What are their hours? cuáles What are son the las benefits? reglas, cuándo trabajan, cuáles son sus horas. So that's that employee manual. Eso es el manual para el empleo, empleado. And then legal, Y el 6 legal, attorneys. los Yeah. abogados. Yeah. I think when you're starting out, maybe it's a home business. It's Pro- kind of all on a handshake. Probablemente esté sometimes. empezando un negocio y es todo pequeño, But when you rent a space, pero cuando empieza a rentar lugares and you lease, you might have also agreements like with y partnerships. luego va a haber acuerdos con tus socios, Yeah. You really need an attorney. usted de verdad necesita un abogado. Yeah. That one's really tricky. 'Cause Eso es un poquito complicado. I feel like for our family, we didn't have any Como experience in para that. nuestra familia, nosotros no teníamos experiencia en eso. Yeah. And dentistry doesn't teach us that. Y en la dentistría no nos enseñan de esto. Yeah. And so as you grow, you're going to continue to evolve and learn these Y things. cuando usted crezca y vuelva, va a empezar a aprender de estas cosas. So on this one, you might want to put like, in 3 years, I might have to review En this. esta cosa va the a poder 1 year, poner, the 3 year, the 10. en Yeah. 3 años voy a tener que renovar esto. And again, what works for you today might not work tomorrow. Y I otra might- vez, lo que funciona para usted hoy no va a funcionar en Mhm. un año. Yeah. So now you have this dream, you have resilience, So you've got ahora- your brand, Tiene este sueño, tiene resistencia, tiene esta marca. you know your numbers and how much money you need, you've U- gotten a bank loan, Usted sabe sus números, sabe qué dinero necesita, ya le dieron un Yeah. préstamo del banco, you've got a lease. le dieron un Yeah. lease. Now you got to go get licenses and permits. Ahora necesitas tus licencias y permisos. Even me as a dentist, I go from state to state. I have to get different licenses. I got to pay like separate fees for all of that. Or if I want to provide a different service, you got to really make sure that in the industry that you're in, that you do it right Hasta and yo really research that. siendo dentista, yo necesito que tener licencias para cada estado. Yo tengo que pagar. Usted tiene que hacer su investigación y investigue las licencias y los permisos que usted necesita. For if you are having a physical space, like a business, Si usted tiene un lugar físico para su negocio, you're going to have to keep some things in mind too, like with permitting, it might take longer. va For a us, tener en mente unas cosas como permisos, como para nosotros. I think we were behind by 5 months. Estábamos atrás 5 meses.
It was hard. When do we bring on our employees? Fue muy duro. Mhm. O sea, ¿cuándo Yeah. vamos a tener empleados? Yeah, when do our loans start? Things like that. ¿Cuándo There's a lot empiezan that goes nuestros into it. préstamos? Hay muchas cosas. Mhm. Okay. We need like a 4-year degree for this, guys. Necesitamos con un doctorado para esto. Marketing, okay, that one's easy. El We talked. mercadeo, hablamos But, de eso. Yeah, there's more. You know, marketing is more than just Instagram and social El media. mercadeo es más que social media y Instagram. Yeah. Internal marketing and Lo- external El marketing. mercadeo interno y externo. Yeah. We try to at the dentist staff Maine, En la dentista en Maine, we focus a lot on internal marketing. nosotros nos enfocamos muchos en mercadeo interno. So it's our patients that come in that have a good experience Son- and we Son, like them. son nuestros pacientes que vienen y tienen una buena experiencia y nosotros los queremos. If we like them, Si nos gustan, then we want their friends and family. entonces queremos su familia y sus Yeah, amigos. they're usually nice like that. Pero siempre son buenos. Yeah. There's your website. Hay tu sitio en el internet. Oh, Jen, the one thing that I think you didn't mention on social media. Hay una cosa que no versus pusiste website? en social media y tu Can I give you website. the microphone for this? Oh. Should I say? Le voy a decir Okay, algo I que se didn't le invent- olvidó. I did not invent this, but Yo no me inventé esto, pero you want a website si usted quiere un sitio de internet, because social media porque las redes sociales is like renting es como que estás Your house. rentando una casa and your website is like owning your y home. tu sitio es como ser dueño de tu casa. Because if you lose your Instagram account Porque si pierdes tu cuenta de Instagram or, Facebook goes away o right se now. va a Facebook, In Russia, there's no Facebook, there's en no Rusia TikTok. no hay Facebook, no hay Instagram. Your business is done. Tu negocio se fue. So you want to own your real estate and you want to rent it. Entonces quieres ser dueño. Okay. Processes. Los So, procesos. so I know we talked about when you bring on a team member, Yo sé que hablamos que cuando agregamos un empleado a tu negocio, God gave me a very innovative mind. Dios me dio una mente muy innovadora. I'm always looking ahead. I'm Porque like, how do siempre I estoy change this? pensando hacia adelante Yeah. en cómo voy a cambiar esto, How do I make it better? cómo lo hago mejor. So by the time everybody else caught up with me, Entonces cuando todos ya me alcanzaron en mis I was like, pensamientos, 3 years ahead. yo ya estaba 3 años adelante. Yeah. And it's very frustrating for teams. Y es muy frustrante para el equipo. That's how I lost some relationships Así perdí unas relaciones. because I didn't follow my processes Porque yo and no seguía mis procesos. they are so important. Y son muy importantes. So write them out. So, escríbelos. We really started this part of it in our practice Nosotros empezamos esta parte de nuestra práctica the year before COVID. el año antes de COVID. And when we shut down, Y cuando nosotros cerramos, we had leadership team members that volunteered their time. nosotros teníamos líderes en nuestro equipo que Yeah. se voluntaron para ayudarnos sin que And le they said, pagáramos. "Hey, we want to finish this project." Y dijeron, oye, queremos terminar este proyecto. So we wrote out how we do everything. So, escribimos cómo hacemos todo. And when we came back, Y cuando regresamos, we had some team members leave teníamos unos empleados que se fueron. because it was scary probably for them A to lo be in mejor healthcare. Se asustaron para estar en ese oficio. And my sister Ola was the only assistant left. Y mi hermana Oila fue la única que quedó. And we had this brand new assistant, Y teníamos una nueva asistente, Ellie Eli Rodriguez. And Rodríguez. she loved, we used a system called Sweet Process. Y hay un proceso que usamos, se llama Sweet Software. Process. And within like 2 weeks, she knew how to do the job. En 2 semanas ella aprendió cómo hacer el trabajo. And we had new assistants coming Y in. tuvimos nuevos asistentes que llegaron. And then some that worked at other practices for Y- 10 years or more. Y algunos que trabajaban en otras prácticas por 10 o más años. But when they came into our practice, Pero cuando ellos llegaron a nuestra they said, práctica, we've never come to a place to work and knew what to expect because you had a way to train us. dijeron, nunca he trabajado en un lugar donde tienen estos procesos porque tenía Yeah.
una manera diferente en entrenarlas. Sometimes we as bosses A are veces very noso- unclear. A veces nosotras como jefes no damos las direcciones muy claras. And whenever there's friction, Y a veces hay fricción. it might not be a person issue. No, a lo mejor no es una cosa contra la persona. It might be just a process issue. Es solo un problema en el proceso. And sometimes we have to re-clarify it 7 times. Y a veces lo tenemos que decir 7 veces. They say like scientifically or something, but sometimes it's more times. Dicen que científicamente Yeah. decirlo 7 veces. Yeah, still working on it, guys. Estoy trabajando en ello. Yes. Okay. So next one. Próxima. Yeah. Hiring the staff. So it's very small in there, but it says right people, right seat. Empleando a los nuevos empleados, dice Right people, la persona correcta, the right seat. el asiento correcto. So if your business was a school bus So, si tu negocio es un autobús and the front school bus driver is answering phones y and la they're, persona enfrente, yeah, el they're que welcoming maneja, everybody in. está dando la bienvenida, está Yeah. tomando And then llamadas, The second seat's el like segundo doing asiento something else. está haciendo otra cosa. You want to find the right person. Just Us- because you like them doesn't mean they're right for the position. Usted quiere buscar la persona correcta, no solamente porque le cae bien va a escoger esa persona. Yeah. In the beginning, I just wanted them all like chatty, talky like me. Al principio quería que todas estuvieran, les gustara hablar como yo, Couldn't get very far. pero no llegamos Yeah, muy lejos. yeah. Or those that were like, just work, 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 work. O aquellas que nomás eran trabajar, trabajar, trabajar. We couldn't have fun and everything was too No, serious. No nos podíamos divertir y todo era muy serio. No, I'm just joking. Estoy But bromeando, pero God did, He wired us differently. Dios nos hizo diferentes. And just like the church body needs all the different people, Así como el cuerpo de la iglesia necesita todas diferentes personas, and He made our body to function like we need a heart, we need a brain, we need all the y Él things. hizo nuestro cuerpo para funcionar. Necesitamos un corazón, necesitamos un Our cuerpo. businesses do too. Nuestros negocios también. So have an open mind that So- you're going to need different personalities. Ten una mente abierta que vas a necesitar diferentes personalidades. And then as your business grows, Y cuando crezca tu negocio, yeah, be open that some of those people might not want to go with you anymore. y ten en mente que esas personas a lo mejor ya no quieren ir contigo. And it's your dream. Y es tu sueño. Or if they want, they get it. O si entienden They want it. que lo quieren. And we say they have the capacity. Y decimos, ellos tienen la capacidad. Sometimes we elevate them A veces los vamos a elevar in the company. en la compañía. And that's really fun. Y eso es muy emocionante. Okay. Okay, this is the last one, suppliers. Y este es el último, suplidores. This is the part that I think everyone's like, I'm going to buy all my stuff. Y eso es la parte donde la gente dice, oh, yo voy a comprar todas mis cosas. Don't buy the stuff. No compres las cosas. It sits on the shelf. Está ahí solamente sentado. You have no plan. No tienes plan, You don't have a no system. tienes un sistema, You don't have a way to get clients. no tienes una manera en agarrar clientes And the bank wants their money. y el banco quiere su dinero. So right now, I mean, we're working in our example. Y The nosotros ahorita dental estamos we've been trabajando. doing for a en- long time. Nosotros hemos estado en este negocio del dentista. So we're going to have a little bit more focus on ramping up and going a little bit faster, So nos- introducing those services. So nosotros ya tenemos experiencia y vamos a enfocarnos en cómo subir. And on the aesthetic side, Y we're en going el to lado go de a la little bit slower. estética vamos a ir Yeah. un poco más despacio. Yeah, because we want to figure out our processes. Porque nosotros queremos saber cómo vamos a hacer nuestros procesos. Yeah. We want to have stability. Nosotros queremos ser estables Yeah. And we're going to introduce it a little bit slower. y lo vamos a introducir un poco más despacio. So don't buy all the stuff So no compre todas las cosas all right away. Yeah. al principio. And this is, well, okay. It says my name, but really, Aquí dice mi nombre. I was laying in bed with my husband, Cuando estaba en cama con mi esposo, and one of our team members that helps with Oz & Co., it's like another page. y that uno we de have. nuestros miembros de nuestro equipo que trabaja en otro negocio que And tenemos,
and she wanted another Olga, actually. Otra Olga. Not this Olga, No, and not ella. that Olga. No, Where's ella. yeah. Yeah, there's no Olgas. Hay muchas Olgas. Yeah, and Mama Olga. Mama Yeah. Olga. But she wanted it, some inspirational quote. And Quiere actually, algo inspirante. my husband Scott helped me with that one. Mi So I should esposo put me his name ayudó on con there too. esta. Voy a poner su nombre también. Yeah. So it says planning doesn't make perfect. En planear las cosas no las hace perfectas. It gives you options Te da opciones on how to handle the en unexpected. cómo manejar lo inesperado. Planning doesn't make it perfect. Planear no lo hace perfecto. It just gives you options Te da how to opciones handle the unexpected. en cómo manejar lo inesperado. Mhm. Okay. Un aplauso Yeah. fuerte. Let's give Can her a I- round of applause. Can I pray for the ladies? Yes, of course. Dice que si puede orar por las mujeres. Claro que sí. Lord God, I just want to thank you for today. Señor, gracias por hoy. What a wonderful treat. Qué legado, qué una oportunidad muy hermosa. You understand all the languages. But to come into this room and to be empowered by your De spirit, poder venir a este lugar y ser empoderado por tu espíritu. to be empowered by just the love and the energy in this room, Para poder ser empoderadas el amor y la energía en este cuarto. this dream that you had put into Betsy's heart, Este sueño que pusiste en el corazón de Betsy. that wisdom and empowerment, I just feel it flowing into every one of these. Yo Women. siento esa sabiduría que está empoderando a todas estas mujeres. We can't forget the men in the room as Y well. tampoco los hombres, no vamos a olvidarnos de los hombres en el cuarto. I pray over them that they take something away today Oro que ellos se lleven algo hoy and feel empowered y que se sientan empoderados to make that small step, para tomar ese paso pequeño for that 1-year goal para esa meta de un año that'll lead them to their 3-year. que los va a llevar al 3 año, tercer año. And I have a feeling that not all of them can even think about the 10 years. Y yo tengo una idea que probablemente no todas puedan pensar en 10 años Because of what it might mean for their future. por lo que se puede significar para su futuro. But I ask that you walk with them, Pero te pido que tú camines con ellas, that they can see that they're worth it, que ellos puedan ver que lo valen, that you love them enough, que tú los amas suficiente and you brought them here today y que tú las trajiste hoy aquí to pick up that small rock para agarrar esa piedra pequeña and start building that foundation in you y que ellos empiecen esa fundación en ti so that they can have generational transformation Para- in their families. para que ellos puedan tener transformación generacional en su familia. Lord, thank you for today. Señor, gracias por hoy. Amen. 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 It's not every day that we're reminded that we're worthy, No todos los días somos recordadas que lo valemos, but once in a while it's nice to hear it from other people. pero a veces es bueno escucharlo de las Sometimes it's nice to hear just do anything, tú puedes hacer lo que tú quieras, because sometimes it's really hard to say it to ourselves. porque a veces es difícil decírselo a nosotras mismas. So thank you guys for reminding us that we can do more than we think we can. So, gracias por recordarnos que podemos hacer más de lo que nosotros pensamos. So this is going to be the fun part. Esto va a ser la parte emocionante. Me and Jess walked around Nosotros fuimos alrededor del cuarto and we asked you guys if you had any questions for our beautiful ladies. y les preguntamos que si tenían preguntas para las mujeres. And we have a lot of questions. Y tenemos muchas preguntas. So we're going to throw it out, and if you guys want to pick who's going to answer the questions, it's totally fine. Except for one question that is directed to Dr. Sabbath and to Jenn. Si quieren ustedes All the rest are open. responder,